guys, ni-absent ko karon kay na ko gibati. Kaya kung nag-relax me, time to relax. Muna ako isa madirin guys. No, mano kong hab. Diyan sa tan imong imong Habol. di ka katulog na. Dili ni katulog guys, ug walay habol nga mosquito guys. Oh, mo ni iyang malong. Marong sa marong. Ito lang naman si Scarlett Vlog guys. Wait. Let's wait. Let's wait. Kapwa kayo guys. Kay ning absent, kinagibati.